हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखो शिशु सेविकार आसला प्रक्रिया आरंभ होती आपण मैंने आवेदन करने को इंटरेस्ट रखुंट शिशु सेविका प्रक्रिया आरंभ होती ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे ऑफलाइन माध्यम आवेदन करेंगे केमी आवेदन करेंगे नहले रिजेक्ट हो पार केवल महिला माने ही आवेदन करेंगे केवल महिला मान बहुत बड़ निजुक्ति रही आमर मुख्यमंत्री मोहन माझी यही मुख्यमंत्री मोहन माझी आमर निजुक्ति बाहर करिसंती। जदि आपण माने आवेदन करने को इंटरेस्ट रखुंट वीडियो शेष पर्यंत देखि नियंतु। वीडियोटी जदि भल लगे आपण मानकु वीडियोटी जदि आपण मानकु इनफॉर्मेटिव लगे गोटे लाइक करेंगे चैनल को नुआ कर आसते निहाती भाव में सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन को ऑल बटन रे सेट करेंगे जहाद्वारा फ्यूचर आपण माने एही भली सब गवर्नमेंट निजुक्तिर अपडेट इनफॉरमेशन प्रथमे पाई परिबे। तेबे वर्तमान आसंतु देखिने बा कौन रही शिशु सेविकार ऑनलाइन अप्लाई ऑफलाइन अप्लाई प्रक्रिया कौन रही समस्त कैंडिडेट पाई। तो पिला माने देखंतु ओडिशा शिशु सेविका रिक्रुटमेंट 2025 डिटेल रही ऑर्गेनाइजेशन नेम देखंतु WCD डिपार्टमेंट रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया OACPA रही समस्त कैंडिडेट पाई। टाइप ऑफ जॉब परमानेंट रहिबो कैटेगरी स्कूल जॉब रहिबो नेम ऑफ द पोस्ट देखंतु शिशु सेविका पोस्ट रहिबो। एप्लिकेशन मोडटी ऑफलाइन माध्यम स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट माध्यम आवेदन करेंगे। हु कैन अप्लाई ऑल ओडिशार कैंडिडेट पिला माने आवेदन करेंगे। तापर देखंतु प्लेस ऑफ द पोस्टिंग ओडिशा रहिबो प्राइमरी स्कूल एवं शिशु बाटिकार आपण मानकर निजुक्ति रहिबो। टीचर स्कूल वैकेंसी देखंतु 45,000 प्लस वैकेंसी रहिबो। लास्ट डेट अपडेट सुन रही जेंडर केवल फीमेल कैंडिडेट माने ही आवेदन करेंगे। केवल आपण माने जदि महिला कैंडिडेट तेबे आपण माने ई पोस्ट को आवेदन करेंगे। जदि आपण मानकर क्वालिफिकेशन टी 10th पास रोची तेबे मध्य आपण माने आवेदन करेंगे। देखंतु एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखंतु कंप्लीट लेटराली एवं ओडिया लैंग्वेज रही माने आपण माने जेटी केवल 10th टी पास करचंती तेबे ई पोस्ट पई एप्लीकेबल रहउचंती। एज लिमिट देखंतु मिनिमम एज 18 वर्ष मैक्सिमम एज 45 वर्ष रही। एज रिलैक्सेशन टी आज पर गवर्नमेंट रूल अनुसार बहुत भल रही। ओबीसी स्टूडेंट 3 वर्ष ST SC PWD कैंडिडेट 5 वर्ष एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 5 वर्ष PWD प्लस SC ST कैंडिडेट 15 वर्ष एज रिलैक्सेशन टी रहउची। तापर देखंतु सैलरी देखा गले सेम आज बाटिका कुक हेल्पर 3000 टंका पर मंथ सैलरी रहिबो। सिलेक्शन प्रोसेस देखंतु कैंडिडेट सिलेक्टेड बाय द स्कूल कम्युनिटी अनुसार नो एग्जामिनेशन नो स्किल टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द्वारा ही आपण मानकर सिलेक्शन टी रहिबो। एप्लिकेशन फीस देखंतु ऑल कैंडिडेट फ्री रही समस्ते फ्री रे माने मागणार आवेदन करि परिबे। तापर देखंतु इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द डेट ऑफ बर्थ टू रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो रेसिडेंस सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट कैस्ट सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहिबो। रिक्रुटमेंट इंपोर्टेंट डेट देखंतु अप्लाई स्टार्ट डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो गेलानी अप्लाई लास्ट डेट अपडेट सुन रहिबो समस्त कैंडिडेट पई। तलू तलू स्क्रॉल करेंगे देखंतु इंपोर्टेंट लिंक रे शिशु सेविका न्यू गाइडलाइन नोटिफिकेशन रही देखंतु क्लिक योर ऊपर क्लिक कर सारिबा परे एही बळी किछि शो करिवो समस्त कैंडिडेट पई डॉक्यूमेंट देखंतु गाइडलाइन बहुत भल रही शिशु सेविका पई नियुक्ति पई निर्देश बळी रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति तापर ओडिशा मिशन रो उद्देश्य को ध्यान रे रखी राज्य सरकार फाउंडेशन लेटराली एंड न्यूमेरिकली इयरली चाइल्डहुड एजुकेशन को दृढ़ करने पाई गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसंती। प्रथमर पाई राज्य सरकार समस्त सरकारी विद्यालय रे जेउठारे प्रथम श्रेणी रही 5 ରୁ 6 वर्ष बयसर शिशु मानक प्राथमिक पूर्व शिक्षा पाई शिशु बाटिका आरंभ करिसंती जहाँ 2025-26 रे सेशन रु प्रचलित हेबो। सतर्क विचार विमर्श पर प्राथमिक शिक्षा श्रेणी को मानक अधिक सहायक हेबापी सहित किशोरी शिक्षार्थी मानक शिक्षणार
ଫଳାଫଳକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀଭିତ୍ତିକ ଅଣକ୍ଷଣିକ ସହାୟତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ସେହିଭଳି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ଯେଉଁଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ସହିତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିଛି। ସରକାରୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ସହ SME MSSAI 00392005 ତା ତାରିଖ ଦେଖନ୍ତୁ 30/6/2025 ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସେଥିରେ ଶିଶୁ ସେବିକାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଯାହା ପ୍ରଧାନତଃ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମାରୀ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଓ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ଗୁଡ଼ିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଯାହାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବନାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ମନୋଭାବରେ ଅନୁଭୂତ କରିବେ ସେପରିକି ନିରାପଦ ଶାନ୍ତଶୀଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭ୍ୟାସରେ ପ୍ରତିଦିନର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସୁଗମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବେ। ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ କଥା ହେବା କିମ୍ବା ଶାନ୍ତିରେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତ କରିବା। ପ୍ରয়োଜନୀୟ ସମୟରେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ ଖେଳନା ଚାଟ୍ ପରି ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଶିଶୁକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିରତି ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ସେତେବେଳେ ଶିଶୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେ। ଯଦି ଶିଶୁ ଅସୁସ୍ଥ ବିଚଳିତ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଇବେ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକାରେ ବର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ 3ରୁ 100 ବର୍ଷ 100ରୁ 60ରୁ ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ 1 କିମ୍ବା 2ଟି ରହିଛି ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ନୋଟିସ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକତାର ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଲ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଏହିଭଳି ଶୋ କରିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ନିଯୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ରହିଛି। ଫଟୋଟା ଆଟାଚ୍ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ନାମଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ମହିଳା ଉପରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ବୟସଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଜାତୀୟତା ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବିବାହିତା କି ବିଧବା କି ଛାଡ଼ପତ୍ର କି ବୈବାହିତା ସ୍ଥିତି ତେବେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଉପରେ ହଁ କିମ୍ବା ନାଁରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ସାମାଜିକ ବର୍ଗ ଅନୁସୂଚିତ ବର୍ଗ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଠିକଣା ଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଜିଲ୍ଲା ପିନକୋଡ଼ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆଧାର ନମ୍ବର ଭୋଟ ନମ୍ବରଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମଟି ମେନସନ୍ କରିବେ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନକଲି ଯାଞ୍ଚିତ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନକଲି ଯାଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନକଲି ଯଦି ଛାଡ଼ପତ୍ର ତାହେଲେ ଯାଞ୍ଚିତ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନକଲି ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଲା ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଠିକ୍ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।